अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट इज़ अ रिलीफ स्कल्प्टर आसिफ हुसैन साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका आर्ट वर्क देख रही थी, मैं आपकी वीडियोस देख रही थी। अभी आपका जो हाल ही में दुबई में एग्जीबिशन में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, एंड इट्स अ वेरी यूनिक आर्ट जो कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना, जहाँ पे आप रिलीफ स्कल्पचर्स बनाते हैं, उसमें भी स्पेशली मिनी रिलीफ स्कल्पचर्स बनाते हैं। तो हाउ डिड इट स्टार्ट? आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में पहले तो बताइए कहाँ से है? जी, मैं रहने वाला तो तलागंग का हूँ, बट अभी जो मेरी रिहाइश है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। और शुरू कैसे हुआ ये तो बड़ा लेट लाइफ में मैंने इसको शुरू किया था, और वो भी इत्तेफाक से। मेरी बेगम वो फूल बनाया करती थी डो के साथ। अच्छा। तो तकरीबन वो उस डो को पकाना पड़ता था, तो वो हर रोज़ कुछ ना कुछ किचन में पका रही होती थी, फिर उसके बाद उसको वो करती थी। मैं कहता हूँ पकाती है लेकिन बाहर कुछ नहीं आता। तो खैर एक दिन मैंने आई स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट डो, और फिर मैंने उससे फूल बनाने शुरू किए, और वो फूल मैं फिर बनाता रहा, और काफ़ी अरसा उसके ऊपर मैं काम करता रहा। फिर मैंने उस दिन से लेके आज तक तकरीबन 20 साल हो गए, फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं, और फिर मैंने इसको नई जहत दी, नया एक रंग दिया, और इसको मैं नए एक अंदाज में लेके गया। जैसे ये वो तो फ्लावर्स का तो एक अलहदा था, उसके बाद फिर मैंने इसको स्कल्पचर्स की तरफ लेके आया, और वो भी रिलीफ में। रिलीफ बेसिकली वो होता है जिसमें आपकी जो स्कल्पचर है उसकी बैक साइड फ्लैट होती है और वो बाहर निकला हुआ होता है। इट्स लाइक अ 3D आर्ट। इट इज़ लाइक अ 3D आर्ट। उसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, एक बिल्कुल जो मर्ज हुआ रिलीफ होता है, एक हाई रिलीफ होता है। तो माइन इज़ अ सॉर्ट ऑफ हाई रिलीफ, लेकिन स्पेशलिटी इसकी ये है कि मैं इसको उसी डो में बनाता हूँ। अच्छा। और डो में बनाने के बाद मुख्तलिफ मटीरियल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक फोम टाइप होता है जिसको जम्बू लॉन कहते हैं, हार्ड फोम होता है। फिर उसके बाद कुछ कार्ड्स वगैरह, तो उनका बेसिक मैं स्ट्रक्चर बना के उसके बाद उसका सिलिकॉन में मोल्ड बनाता हूँ। मोल्ड बनाने के बाद फिर उसको फाइबर ग्लास में कन्वर्ट किया जाता है, और फाइबर ग्लास में कन्वर्ट करने के बाद फिर देन उसको पेंट किया जाता है। तो इस तरीके से एक नया प्रोसेस, नया तरीका मैंने इसमें शुरू किया। आसिफ साहब, आपका ताल्लुक तलागंग से है। जी जी। तलागंग के लोगों को क्या कहा जाता है? तला गैंगस्टर कह सकते हैं? नहीं शकील साहब, मैंने तो वैसे पहली दफ़ा ये सुना है। तलागंग के लोग वैसे तो होते हैं थोड़े से गैंगस्टर टाइप, बट आई डोंट थिंक सो। या तलागंगी कहते हैं? हाँ, तलागंगी, यस, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। जैसे कला जंगी है ना अफगानिस्तान में, तलागंगी इज मोर अप्रोप्रिएट। और गैंगस्टर्स नहीं है नहीं, वही कह रहा हूँ कि मतलब एक डाकू आपने अगर पैदा कर ही लिया है तो आप उस पे ये ना कहेंगे। मोहम्मद खान वाज फ्रॉम तलागंग। फतेह मोहम्मद मलिक भी वहाँ से हैं वैसे? जी, फतेह मोहम्मद मलिक हैं वहाँ से, मलिक सलीम इकबाल हैं। सर एक बहुत बड़ा नाम जो है ना, एयर मार्शल नूर खान जी, वही मैंने बल्कि लिया था पहले, एयर मार्शल नूर खान। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आदमी अगर इस खित्ते ने पैदा किया है तो एयर मार्शल। ही इज अ प्राइड फॉर तलागंग, और उनकी उसमें एक हमारे यहाँ उन्होंने जहाज भी नस्ब किया हुआ है। जी 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 हाँ, चौक में। मैं उनके यहाँ भी गया हूँ, मैं मोहम्मद खान के घर भी गया हूँ। जी जी बिल्कुल। मोहम्मद खान डाकू हम कहते हैं ना, नहीं, वो तो मोहम्मद मलिक बड़ा मलिक मोहम्मद खान है, और बड़े वो रीजनेबल लोग हैं। बाद में, और नहीं, बाद में तो वो ही वाज बॉर्न अगेन केस, मियाँ चुन्नू की तरह। या मियाँ चुन्नू भी पहले इसी वो था, बाद में वो पीर फकीर हो गया। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? सॉरी मैं जानती नहीं। जी, मेरा नाम हाकम है। हाकिम पेंटर। हाकिम पेंटर जी। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं तस्वीरें बनाता हूँ। तस्वीरों में कोई खास बात? खास बात यह है कि मैं जब हाथ से तस्वीर बनाता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं पैर से बनाई। अच्छा, तो कोई आर्ट वर्क आया है आपका साथ? मैं आर्ट वर्क लेके नहीं आता साथ। अच्छा। हाँ, अगला देता है मुझे। नहीं, जो आप काम कर लेते हैं, कोई हमारे पास स्पेसिमेन है, हम देख सकते हैं? नहीं, आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मैं किसी को दिखाता नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच हाकिम साहब। आसिफ साहब से बात करते हैं। एक आपका आर्ट वर्क है, एक जो आपका बनता है, वो कितना टाइम लेता है? डॉक्टर साहब, बेसिकली इसमें आर्ट वर्क के ऊपर मुनसर होता है कि हाउ मच उसके अंदर डिटेल कितनी है। डिटेलिंग में या उसके अंदर, यानी इट टेक्स अराउंड 10 days to 6 months एज वेल। 6 months एज वेल? मैंने बेसिकली एक टीपू सुल्तान की जो पेंटिंग है, द लास्ट एफर्ट ऑफ टीपू सुल्तान, उसको उस स्कल्पचर में कन्वर्ट किया था।
उसके मैंने 3 पीसेस बनाए थे और एक पीस मैंने इमरान खान साहब को दिया वहाँ पे और काइंड ऑफ हिम मैंने बल्कि उनको कहा था कि आप इसको अपने ऑफिस में लगाइए, तो काइंड ऑफ हिम के वो बनी काला में अभी भी लगा हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप जब ये बनाते हैं चीज़ें, मैंने आपके काम में देखा है कि आप इवेंट्स को, हिस्ट्री को, बिकॉज आई थिंक आपने इसका नाम भी नॉस्टैल्जिया रखा है। जी, मेरी गैलरी जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे है, उसका नाम है नॉस्टैल्जिया गैलरिया। तो कहाँ, फैजाबाद में है गैलरी आपकी? जी नहीं, ये है इस्लामाबाद हाईवे जो है उसके ऊपर है। अच्छा जी। जहाँ पे वो पुराना एयरपोर्ट से अच्छा, जब अच्छा, आप इंटर होते थे मेन हाईवे के ऊपर, चकलाला जी, साइड तो उसके ऊपर एक सर्विस रोड है, उसके ऊपर है। बड़ी रश वाली जगह ते गैलरी बनवाई तुसी? नहीं, रश तो ਅਸੀਂ है, ਤੇ गैलरी वहाँ तो रश है ही नहीं। वहाँ है ही नहीं, इसलिए बंद पड़ी रहती है। अहमक आदमी है, इसको किस चीज़ का नहीं पता। ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਤੇ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਟਰੰਕ ਆ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। यार ये हो सकता है कि तुम खामोश रहो। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ? सर ये जानना चाहूँगी, आप नाम बता सकते हैं हमारी टीम में से आपको बुलाया किसने है? ਮੈਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। फयाज कौन? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, वो तो पाकिस्तान में हमारी टीम के कुक हैं। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। यानी हमारे पाकिस्तान के कुक ने आपको यहाँ हमारे शो में गेस्ट भेजा? ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। तो यहाँ रहते हो दुबई में? हाँ, ਇੱਥੇ करते क्या हो? ਮੰਗਦਾ ਇੱਥੇ। वाकई बात। ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। मैंने तुम्हारा आर्ट नहीं देखा कभी। तुम्हारा किधर गैलरी किधर है ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਝੁਮਰੇ। जिसमें तुमने पेटियां रखी हुई हैं? ਪੇਟੀਆਂ 2 ਪੇਟੀਆਂ। आर्ट गैलरी किधर है? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਉਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं, सामान है क्या? ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਬੁਰਸ਼ ਵਾ ਮੇਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ? ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ? केड़ा? ਮਸਵਾਕ। इस्तेमालशुदा मसवाक नहीं होते? तो आप कौन है ये आइटम जो है एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ बिठा दिया आपने। मैं मुअज़्ज़ज़ नहीं है, मैं अच्छे कपड़े नहीं पाए। सर जो काम ये कर रहे हैं ना आप, उसके अभी मुकाबले में जो मसवाक लेकर आए, या तो आपने अपना कोई काम दिखाया होता हमें। अच्छा मेरी बात सुने। आप एक मिनट छोड़े, आप बात करें। क्यों, वो क्यों बात कर? ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਡਏ ਹੋ। ਉਹ ਸਰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ, आपका आर्ट वर्क मैं देखना चाह रही थी, कोई होता तो। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਝੁਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं। ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ। अच्छा छोड़ें, उनसे बात करें जो धन की बात हो रही है। अच्छा जनाब ये बताइए, जी मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे गवर्नमेंट कॉलेज की जो आपने एक बड़ी खूबसूरत एक पीस अता किया मुझे, उसके ऊपर आपको कितनी देर लगी बनाने में? बेसिकली आफ्ताब साहब, मुझे तो काफ़ी अरसे से, चूँकि मैं आपको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ राइट फ्रॉम द डेज ऑफ हस्बे हाल, और कोई मैंने आपका मतलब मुझे याद नहीं कि प्रोग्राम मेरा मिस हुआ हुआ आपका। तो ऑब्वियसली आपकी जो बातें हैं, जो आप लाइकिंग्स हैं, जो डिसलाइकिंग्स हैं, वो सारी मुझे पता है। तो जो सबसे ज़्यादा आप जिक्र किया करते थे तो वो आप जीसी का जिक्र किया करते थे। तो फिर बड़े कीमती 6-6.5 साल गुजरे वहाँ पे जिंदगी। नौकरी करते से होते? पढ़ते थे। हाँ, बात करने दो उन्हें। अच्छा, तो उसी सिलसिले में फिर वो मेरे जहन में था कि अब मैं चूंकि जा रहा हूँ मुलाकात। कितनी देर कितनी लगी? जी, इट टुक अबाउट 15 days, 15 डेज में मोल्ड भी बना लिया आपने। जी, और जी, उसके साथ बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत है ये, मैं हैरान रह गया हूँ कि ये अपनी तर्ज का नादिर नमूना है। जी बिल्कुल। ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ? 10-15 दिन में। 10-15 ਦਿਨ ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। वो मेरे अपने हाथ से जो मेरी मोहब्बत है वो भी, उसका भी तो इजहार होना था, और बनी बनाई ऐसी मिलती भी नहीं है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। जी जी, तो मैं आपकी तरह पाँव से थोड़ा बनाता हूँ। तुम पाँव से कैसे बनाते हो? ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। यानी ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਬਣਾਈ। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। यानी ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਰ 11 ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ। अच्छा ये बताएं, आप किताबत भी करते हैं जैसे सादकैन करते थे? जी जी, मैं हजामत भी कर लेता हूँ। किताबत तो शायद कोई नहीं ਜਿਹੜਾ हजामत कर सकता, किताबत भी कर सकता। अच्छा ये बताएं, सादकैन के बारे में क्या कहते हैं आप? वो कौन? सादकैन का नहीं पता आपको? ये कोई शहर? आप आर्टिस्ट हैं ना, हाँ जी हाँ जी, आर्टिस्ट हूँ। तो किससे इंस्पायर्ड हैं आप? ਐਸਪਾਇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਇਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਐਸਪਾਇਰ ਹਾਂ। नहीं, अपनी फील्ड में। ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, अच्छा ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, आसिफ साहब आपके आर्ट के बारे में बात करूँगी, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं कि इवन इफ़ आपका एक आर्ट वर्क 6 महीने तक ले रहा है, तो व्हाट डू यू एक्चुअली एक्सपेक्ट? आप इनको सेल करते हैं, आप इनको किसी एग्जीबिशन में देते हैं, म्यूजियम में देते हैं, या व्हाट यू वांट? व्हाट
جی کچھ تو میرے ہوتا ہے کمرشل ورک ہوتا ہے جو کہ جہاں پہ جیسے ابھی میں ورلڈ آرٹ لاہور کی جو اولڈ سٹی اتھارٹی جی ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. کامران لاشاری والے. جی کامران لاشاری صاحب کے ساتھ جو کہ وزیر خان کے اوپر بیسیکلی 9 اسکلپچرز ہیں جو اس کی لائف کے اوپر دکھاتے ہیں, اسی طرح ریلیف میں ہیں. اور وہ میرے پاس مسجد وزیر خان کی بہت خوبصورت پینٹنگ ہے. اچھا بہت ہی حسین پینٹنگ. جی 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 مسجد وزیر خان کا ویسے میں نے بھی اسکلپچر بھی بنایا ہے. اور یہ کرتے ہیں صداقت صدیقی. اچھا ونڈرفل آرٹسٹ. آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا, اگر نہیں تو صداقت صدیقی کا کام دیکھیے لاہور میں. لاہور کو صدیقی سے خوبصورت پینٹ کسی نے نہیں کیا. اندر راوین بالکل ہمارے ساتھ میوزک سوسائٹی میں طبلہ نواز بھی تھے, بہت خوب, اور بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. ہاں ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ? میں گاؤندا سا. ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚ ਕਰਨ ਕਿ ਗਏ? کیا مطلب؟ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ? نہیں میں اتنا کوئی کام نہیں کیا. ਤਦੇ ਛੇਤੀ ਕੱਢਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. اتنے پریشان ہو کے اس کو کیوں جواب دے رہے ہیں؟ ایزی لیں اس کو, ایزی. یہ وہ نہیں ہے جو آپ میرا خیال پہچان نہیں پا رہے. اچھا یہ پتہ کون ہے؟ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਖਾਚਾ. اچھا یار آصف صاحب سے بات کریں. ਯਾਰ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਤੈਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ. آصف صاحب ایک بڑے آدمی ہیں, ان سے بات کرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے, انہیں سننا اچھا لگ رہا ہے. ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਖਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ. بھی ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. نہیں نہیں, ہم آپ میں نہیں بیٹھے, آپ ہم لوگوں میں بیٹھے تو ہماری بھی بات سن لی. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے؟ ہاں آصف صاحب یہ بتائیے کہ ایک فن پارا کریٹ کرنے میں خرچہ کتنا آتا ہے؟ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਡੋਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੋਹ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪੈਂਦਾ. یہ آٹا نہیں ہے. ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਦਾ ਹੋਣਾ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. یار حلوائی بھی تم ہو, کاتب بھی تم ہو, حجام بھی تم ہو, کوئی کام چھوڑا بھی ہے. ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ نہیں ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ. یعنی کسائی بھی ہو. ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ. ملٹی ٹیلنٹڈ سر ملٹی ٹیلنٹڈ. ہاں جی وہی. بس ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل گیا. تھینک یو جی سر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی اس پہ خرچے پہ تو نہیں, ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے نا کہ اٹس اے ویری ایزی گڈ تھنگ. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کامن سی چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے اس کو کولڈ پورسلین کہتے ہیں, ڈو جو ہے جس میں وائٹ گلو اور جس طرح انہوں نے میدا کا, وہ واقعی ٹھیک ہے, کارن فلاور ڈلتا ہے اور اس طریقے سے وہ بنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر باقی چیزیں, سلیکون کا جب مولڈ بنتا ہے وہ ذرا کاسٹلی ہوتی ہے, پھر فائبر گلاس میں ہے. لیکن میں نے کبھی اس پہ آج تک وہ نہیں کیا. جب وہ میرا آرٹ ہے تو اس میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے. یو ہیو بین اے کرنل صاحب, تو یہ کہاں سے دو اپوزٹ چیزیں ساتھ ساتھ آ گئیں؟ یہ شروع ویسے میرا آرٹ جو ہے وہ ایز اے کرنل ہی شروع ہوا تھا. مطلب when I was a lieutenant colonel then I started this. آپ اپنی بیگم کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے ان کی وہ بس وہی جب وہ کرتی تھیں جاتی تھیں. ہمارے آرمی میں ایک ہوتا ہے آرمی ویلفیئر سینٹر ہوتا ہے, ٹروپ ویلفیئر سینٹر, تو وہاں پہ سکھانے کے لیے جاتی تھیں خواتین. تو انہوں نے کہیں سے وہاں سے سیکھ کے آئی تھیں, تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے پھر آپ کو پہلی بار پتہ چلا کہ آپ کے اندر یہ ہنر ہے. ہاں شاید. اچھا جی, ویسٹ میں بڑا ٹرینڈ ہے یہ ریلیف کو جو ہے نا بڑا پسند کیا جاتا ہے, اور ایون بڑے بڑے لینڈسکیپ نا, یعنی ایک بلڈنگ ہے جو ریلیف آرٹ کے پیٹرن پہ بنائی گئی. جی جی کینیڈا میں تو اس کا بڑا رواج ہے. 4-5 گھر ہیں جو نیاگرا کی ویسینٹی میں, نیاگرا فالز کی ویسینٹی میں. بالکل صحیح ہے, وہ پورے جس طرح آپ اسٹوڈیو کے بناتے ہیں جو وہ بہت ٹرینڈ ہے. لیکن اس میں جو میں نے سب سے بڑی بنائی ہے وہ ایک لاہور فورٹ کی جو دا لارجسٹ پکچرڈ وال ہے. اچھا اچھا اچھا, اس کا میں نے اسکلپچر بنایا, وہ تقریباً 24 فٹ کا ہے. اچھا اچھا. نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ورلڈ آرٹ دبئی میں بھی آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی ہاں, اس میں تقریباً مور دین 60 کنٹریز سے آرٹسٹ آئے ہوئے تھے. مور دین 300-400 آرٹسٹ تھے, اور کوئی 10,000 کے قریب اس میں آرٹ ورک تھے. تو اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور وہاں پہ لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا, اور میرے لیے یہی بہت بڑا آنر تھا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ. صاحب میں آپ کو کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں. تھینک یو سر, بہت کہ شکریہ. ایک تو آپ کا کام مجھے بہت پسند آیا. تھینک یو ویری مچ. تو آپ یقین کیجئے مجھے آپ کی شخصیت بہت پسند آئی. تھینک یو اس سر. قدر حلیمی, اس قدر نفاست, یہ ٹپیکل ہے اٹک والوں میں. اور وہ اندر سے بہت زیرک ذہین ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا چالاک اور مکار ہوتے ہیں, میرے عزیز و اقارب ہیں کچھ اٹک سے بھی, تو بڑی نفاست ہے ان میں.
یہ میرا بچپن چونکہ اٹک میں ہی گزرا ہے. نہ ظاہر آپ کا ڈسٹرکٹ تو ایکچولی واز اے پارٹ آف اٹک. جی سر بالکل. تو بعد میں پھر ایسے ہی وہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ آپ اس جتنے آپ نفیس ہیں اسی طرح کا کام آپ نے پھر لائف میں اڈاپٹ کیا. تو میں پوری کوشش کروں گا جہاں آپ مناسب سمجھیں گے آئی ول پروموٹ یور ورک کمرشلی. تھینک یو سر. آپ تھوڑا سا اس پر بھی زور دیں. پاکستان کو ریپرزینٹ کریں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, انشاءاللہ یورپ میں, اس میں قدم قدم پر جہاں آپ کو میری ہیلپ کی, ہماری سب کی ہیلپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کو پروموٹ پروجیکٹ اور انٹروڈیوس کریں گے. پھر آپ کو کہیں جانا ہو, کہیں آپ کا کوئی ایونٹ ہو, تو اس میں بھی فیسیلیٹیٹ ہر جگہ پہ کریں گے. تھینک یو سر. کیونکہ آپ ایک بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کو آپ یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی, بڑے فخر کی بات. یہ ساری خدمات ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ تمہارے لیے نہیں ہے. ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਲ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ. اور یہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کرنل ہے, کمال ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ ایک نفیس آدمی ہے. ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਹੋ ہاں تو ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਫੀਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ. کیا بڑے بڑے نفیس کرنل ہوتے ہیں, بڑے بڑے نفیس بریگیڈیئر ہوتے ہیں, ਅੱਛਾ ਜੀ. حتیٰ کہ جرنیل بھی بڑے بڑے نفیس ہوتے ہیں. ایسی کیا بات. ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਾ ہویا بھائی. جی جی تھینک یو ویری مچ. لیٹس موو ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ میل باکس کی طرف چلتے ہیں. رضوان احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہمارا ہے, آئی بیٹ دس کیم فرام آفتاب صاحب. The expressions of Sir Aftab during the song reflected how much he loves and misses his country. Salute to you, sir. I plead guilty. Guilty as charged. As charged. یہ ملک ہمارا ہے. جتنی پوئٹری ہے ساری میری تھرو آؤٹ اب تک جتنی ہوئی, میرا خیال ہے 50 سے زائد ہم کر چکے ہیں. تو یہ جب میں کمپائل کروں گا یہ کتابیں نکل آنی ہیں بیچ میں سے. ہمارے پروگرام میں جتنے بھی اکثر گانے جو کسی نہ کسی ٹاپک پہ یا تھیمڈ ہوتے ہیں وہ سبھی سارے کے سارے میرے. لیکن وہ کچھ ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ بڑی پرائڈ لیں, لیکن یہ جو ملک ہمارا ہے یہ تو میرے دل کی آواز ہوتی ہے. ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ. ہاں جی. ਅੱਜ ਪੈਨਸਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਕਿ یار انہیں نکالا جا سکتا ہے. ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ. یار سلمان ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ. ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ. ਮੈਨੂੰ پتا ਧੁੰਦਾ ਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜਦਾ ਇੱਥੋਂ. جی یہ نام تھوڑا عجیب سا ہے, پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس نے آفتاب کو ستایا اس نے بھی رکشہ ہی چلایا. واہ واہ. ہے نا, جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشہ چلایا. نیکسٹ کمنٹ ہے کہ نو آغا ماجد, نو ناصر چنیوٹی, نو سلیم البلا, نو ہنی البلا, still top notch show, zero drop in standard of show. Only he can achieve this with the help of Allah Almighty. More power to you, Aftab Iqbal sir. Thank you very much. Nevertheless, I miss Nasir Chinyoti very much. I miss so many other people. Or inshallah ta'ala, by the time they reach here, the show will reach the next level. انشاءاللہ. محمد یوسف کہتے ہیں کہ سہیل مراد کون ہے, کیا یہ سہیل وڑائچ ہے یا کوئی اور, اس کی وضاحت کر دیں. سہیل سے مراد یعنی سہیل احمد جو ہمارا وزرڈ ہے, یہ اس کی بات کر رہے ہیں. بھیا سہیل یو اے ای میں سیٹلڈ ہے, بڑا ہی لاجواب آدمی, ہمارا چھوٹا بھائی ہے. اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی, سیلولر ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشنز, اس کا وہ افلاطون ہے, وزرڈ ہے اس کا. جگتار سنگھ کہتے ہیں بہت بہت مبارکاں, پھر ڈھیر سارے انہوں نے شکر کیے ہیں. اینڈ کہتے ہیں آفتاب صاحب تسی سچی نیکسٹ لیول والی گل کر کے دکھا ਦਿੱਤੀ ہے. اللہ پاک نے واحے گرو نے تہاڈی عزت وچ ہور وعدہ کرتا. تھینک یو ویری مچ سردار جی, خوش رہو, جیوندے رہو, بہت بہت شکریہ. یہ بس سمجھو کہ اللہ نے ساری قسمت ایویں کیتا ہے. اسی سائنسدان کوئی نہیں ہے لیکن گزارا کر رہے سا, اللہ نے عطا کر دیتا, سانو بیٹھے بٹھائے اس کام دا بھی پائنیئر بناتا. آصف صاحب یہ مراد یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے جی سر ڈسٹینس سے, بالکل ڈسٹینس سے شو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارا چیف منسٹر, پرائم منسٹر, وہ ہر ڈسٹرکٹ کے ساتھ کانفرنس کر لیتے ہیں. جی کانفرنس کرنا اور بات ہے بھائی, ان کو ہینڈل کرنا. میں تو اگر آپ میری بات میں کاٹ رہا ہوں آپ کی, جس طریقے سے آپ پرومپٹ کر رہے تھے, اگر مجھے بھی یہاں بٹھا دیا جائے تو میں بھی کامیڈین بن جاؤں گا.
اور اس کو کہتے ہیں آٹو اسکرپٹ. میں ایک اور چیز بتاؤں کہ ان کو شاید پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن وہ جو بوٹے والا آپ نے بنایا ہے, اللہ نے اس کو عطا کر امر کر دیا گیا ہے. اللہ نے اس کی کوئی نیکی کوئی اس کے ہاتھ سے سرزد ہوئی ہوگی, اس جیسے لوگ نیکی کرتے نہیں ہیں, بس اللہ کروا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس پر پھر اللہ نے دیکھیں اس کو بوٹا عطا کر دی. سائمہ سلطان کہتی ہیں آج یہ شو کسی ٹی وی چینل پر آن ایئر ہو جائے تو باقی سب پروگرامز کو اڑا کے رکھ دے گا, جبکہ یوٹیوب پر تو آلریڈی اڑا کر رکھ دیا ہے. صرف 2 شوز کے ویوز نے ہیٹس آف ٹو یو سر. سائمہ سلطان بہت شکریہ, لیکن ہم ایک ہیلتھی کمپٹیشن میں جاتے ہیں. ہم یقین کیجئے اس سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ کس کو کتنے ویوز ملیں. بعض اوقات بہت اچھے کاموں کو بھی بڑے تھوڑے ویوز ملتے ہیں, اور بڑے ماٹھے کام بہت زیادہ ویوز لے جاتے ہیں. تو ویوز بنیاد نہیں ہوتی, ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے, شو ہوتا ہے, شو کا امپیکٹ ہوتا ہے. محض کامیڈی فار دا سیک آف کامیڈی نہ دیکھا کریں, دیکھیں کہ اس سے آپ نے لرن کیا کیا ہے. کامیڈی کی آڑ میں ہم آپ کی ٹریننگ, ایجوکیشن, فارمیشن کتنی کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. however تھینک یو ویری مچ, خوش رہیے, جیتی رہیے, اور ہمارے لیے روز دعا کیا کریں. نیکسٹ کمنٹ, متینہ کمنٹ کرتی ہیں کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے کامیڈی اور انفرٹینمنٹ کا جو حال باقی چینلز پر دیکھا ہے, مجھے یقین ہے کہ لوگ اب خبرہار کے اور دیوانے ہو جائیں گے. سلامت رہیں. اس پہ یہ ہے, بہت شکریہ. یہ تو نہیں کہ آپ خبرہار کے بہت دیوانے ہو جاتے ہیں یا جو بھی ہے, کوالٹی کانشیسنس اب آئے گی جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ لوگوں نے ہمیں اندر سے دیکھ لیا پورا 1 سال کھنگال کے, تو انہیں کچھ ملا نہیں, تو اب کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنا پڑے گا. خبرہار کی ری ایمرجنس نے بہت سارے ڈورمنٹ اور سست والکینوز کو ایکٹیویٹ کر دیا. کیٹلسٹ بنا. جی, یہ کیٹلسٹ بنے گا انشاءاللہ. افضال ہنجرا کہتے ہیں کہ کرنٹلی آئی ایم واچنگ یور شو ود آل مائی فرینڈس فرام مرٹل بیچ, ساؤتھ کیرولائنا. یہ وہ تو نہیں ہے جو ہمارے شو میں بھی آئے تھے کسوٹی میں؟ ہی واز فرام کیرولائنا. I don't know whether it was South Carolina. یہ نہیں ہے. اپنے پیٹرنز میں سے ایک ہی افضال. لیکن یہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ he was also accompanied by a friend in کسوٹی. اٹلانٹا سے تھے وہ. نہیں, ایک کیرولائنا سے تھے, ایک اٹلانٹا. اٹلانٹا والے بھی اکٹھے تھے, اور کیرولائنا والے جہاں میں نے کہا تھا کہ جس اسٹیٹ میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر بلیک واٹرز کا ہیڈ آفس ہے. بلیک واٹرز یاد ہے؟ ریمنڈ ڈیوس. بڑا واچ ورڈ بنا ہوا تھا لوریوں کا, ریمنڈ ڈیوس. نیکسٹ کمنٹ ہے کہ جی اروبا اور پنو کی استقامت کو سلام. وعلیکم السلام. جی تم اروبا ہو یا پنو ہو؟ میں نے نالتے ہیں نا. تمہیں پتہ پنو کا انجام کیا ہوا اس استقامت کی وجہ سے؟ اچھا جی, اب آڑوں کی وجہ نہیں چڑھے ہوتے. وہ واپس جا چکا ہے. نہ کرو, اسے آج صبح کی فلائٹ سے بھیج دیا گیا. اللہ پاڑ لو اور کرو استقامت. یہ ہوں تسی اپنی فکر کرو ڈاکٹر صاحب. بس خیر ہے. نہیں ویسے بھیجا کد لیے یار خبرہار کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں, خبرہار میں اور اضافہ, اس کی اسٹرینگتھ میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں تو اتنے کون کروں؟ اتنے تم کس مرض کی دعا ہو؟ اچھا جی, ہاں جی. حیران ہو گیا, مجھے سیریسلی لے رہے ہیں آپ. اینا کانفیڈنس. ہاں جی, لیکن نہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے استقامت کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا ہے, ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. نیکسٹ کمنٹ ہے کہ جی آفتاب اقبال صاحب, آئی ایم فیلنگ سو ایموشنل واچنگ دس. کہ ہماری پہلی ایپیسوڈ جو خبرہار کی ایئر ہوئی تھی اس پہ کمنٹ آیا, یو ہیو ریزن بیک like a phoenix and I just couldn't help comparing it with Pakistan. Inshallah Pakistan shall come out of its darkness and rise like this too. Inshallah. I think universities should do a research study on you. You are an amazing example of resilience and dedication. Inshallah ta'ala ایسا ہی ہوگا. Pakistan will rise and shine out of the ashes inshallah ta'ala. کم از کم ہمارا جذبہ, ہمارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یار لوگوں نے چھوڑا کچھ نہیں ہے, بہت مشکل کام. ہم کہتے پائے جائیں گے کہ دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا, ایسا ہی ہے. Let's hope better sense prevails. It's too late, شکیل صاحب. Even if better sense prevails, it's too late already. کی لائن بولی تسی, دل میں بڑا کام رفو کا نکلا. تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. او ہو رفو والے بہت بہل لیتے. مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ شاعر کو درجی ہے. وہ کیسے؟ رفو دے کام تو ہر بندے کو پتہ ہی نہیں ہوندا.
ਜਿਹੜਾ ਰਫੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦਰਜੀ ਆ। यार तुम्हें पता तुम मुझे कितना बुरे लगते हो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ फिर भी आप चुप नहीं कर रहे। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। आपको पता है सलमान यहीं खड़ा है कैमरे के पीछे। ਸਲਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੂੰ। जी सर चलते हैं आज के गाने की तरफ। बहुत ही खूबसूरत गाना सलाम मोहब्बत का, ज़ेबा मोहम्मद अली की बहुत खूबसूरत रोमांटिक फिल्म। वैसे हमारे मुल्क में रोमांस फैलाने में इन दोनों का भी बड़ा हाथ है और बड़ी खूबसूरत मौसीकी रशीद अत्रे की, गाया मेहदी हसन खान ने, पेश करने जा रहे हैं अजहर रंगीला। क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात, ये रात ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना। इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में। इस आग को सीने में बसा क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। आया है किसे रात, आया है किसे रात जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में उधर आप इधर हम, दिल दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना।